épisode 5 F1.DZ la plus belle saison تاع العمال الاخرين دو فورمولا خلاص مال. مرحبا بكم في هذا البودكاست شويه صعيب باش نديروه. رانا ميكس بين فرحانين شويه ومديكوتين. قلناها في الابيزود اللي فاتت لا فورمولا ولات فيها واحد لا لوجيك بين لو جو تاع مونوبولي تاع الدراهم وقريده. بيرسونيلمون راني حاب كيما في لي جو مودرن لي جو فيديو الاخرين وين تخير لا فان ديالك تبدل السيناريو. حبينا تخلص بيان هاد لا سيزون مي خلاص ديفيرون. اليوم نقصروا على هاد لو غران بري وراني حاب ندير كيما حفيظ الدراجي وانا باش نقول حفيظ الدراجي مي لا يا ماسي لا ماشي هكذا ماشي دوكا وماشي في هاد الشامبيونات. وسمني ميزان ومرحبا بكم في البودكاست تاعنا F1.DZ. Pour m'accompagner الجماعة تاع المهابل اللي دوكا بديتو توالفوهم. لو برومي توجور encore une fois كابتن كابيركس كانديدا للرومبلاسمون تاع ماسي. مرحبا بك كابيركس. Salut l'équipe, salam alaikum, j'espère راكم bien. كما قال شيخنا ميزان لا سيزون خلاص طري مال. ان شاء الله البودكاست تاع اليوم ما يخلص طري مال باسكو الحاله ما راهيش تشكر. دونك جيسبر تجوزوا معنا وقت مليح واذا كان شويه لي ديغا سمحوا لنا على لافونس. ما تكسرش راسك كاين فيرتوال سيفتي كار اللي نستعملوها الوقت اللي نحبوا. دوزيام كرونيكور حقرونا صديقي حقرونا ميركو. مرحبا بك. شكرا عليكم يا خويا. صح كورونا وماشي من الغاية هذه اختراع كورونا من ابو ظبي. معليش كاين ربي كاين ربي بيان سور كاين ربي الحمد لله كاين ربي. تروزيام كرونيكور اللي واسمو تيفوزي وراه طامع بزاف العام الجاي في البوديوم شافيه سامبوليك. مرحبا بك تيفوزي. مرحبا بكم يا خويا. حنا مرنا لا مع هادو لا مع هادو مي فرحنا كي شفنا شامبيون دو موند جديد اللي جا في لا اف هذا العام ورانا طامعين العام الجاي واش كان صاري في البوديوم يصرى العام الجاي وبلا اكثر. ميرسي تيفوزي. والاخر كرونيكور الكاتريام واسمو فانتاستيش. نهار الاثنين اللي فات ذبح طرو احمر وبعت وعده لكاع الجوامع تاع لا ريجيون. مرحبا بك فانتاستيش. يعطيك الصحة على الاستقبال ويا خو فرحنا جوزنا سمانا كاع فور يا خويا. صافي بليزير تشوف مساغر يتألقوا كيما تألقوا في ابو ظبي وبوندون كاع لا سيزون. يستاهلوا يربحوا يا خو الطروات. الور اللي المستمعين تاعنا مرحبا بكم. ما تكسروش راسكم فانتاستيش اليوم راهو غوستو ماش راح يبدا يعيط كيما المره اللي فاتت. او بروغرام دو ليميسيون كالعاده لي زيفينمون دو لا كورس نهضروا على لي برونوستيك الفنان والعيان في الريس الكوري وليكوري تاع الريس وعندنا ان ايديتو ميستيريو اللي راح يديروه لنا كابيركس ونكملوا باللعبه اللي يموتوا عليها الاطفال. دونك بور لي برونوستيك المره اللي فاتت تري ايتونامون ما على باليش وعلاه كي كابيركس كي ميركو كي فانتاستي شافوا ساينز في البوديوم يعطيهم الصحه. جو في ليسي ديباتر مع من بعد. بيرسون ما صاب لو فانكور اللي هو ماكس فيرستابن pour 3 chroniqueurs sur 4 ou Lewis Hamilton pour bien sûr Merco. Donc je vois pas على راح نكملوا نهضروا على pronostic. نجوزو directement la note de la course. La note de la course c'est tout de suite. avec une moyenne de 11,33. شوفوا la symbolique ربي سبحانه. La moyenne, elle a été mixée par Capirex qui met 14 sur 20, Tifosi met 19,99 sur 20, ou Fantastique bien sûr 20 sur 20, Merco met 0 sur 20. Merco, bla met dévoilé spoiler l'émission, ou elle a mis 0 sur 20. يا خويا c'est tout simple. Une telle saison كيما هادي ça fait longtemps ما شفناش un suspense comme cette saison. نستناو في la dernière course qu'elle soit vraiment représentative. يا خونا ماسي il a décidé autrement, خبها complètement et pour cette raison me dit 0. Et pourtant, l'âme les fêtes, Massi, il était bien. ما كنتش تشكي منه Merco. Bon, نعاودوا للحالي من بعد. Capirex, on va équilibrer. Voilà la note de 14. 14 c'est à l'image du Grand Prix, donc c'était un bon Grand Prix.
ce n'était pas la note de la saison. C'est un bon Grand Prix. هلكو شوية les safety cars, les voitures de sécurité, etc. Mais ça reste, je fais une bataille de loin. Ma cache bataille parce qu'à un moment donné, Lewis avait tout dominé. شفنا شويه في التجارب التاهيليه كانت فريمون مليحه وين شفنا لا باتاي ولا شوا تاكتيك تاع لي ريد بول مي بصح في السباق كيما يقول لك كان سباق عادي كنا نستناو فيها دونك لا نوت دو 14 سي اون نوت كي بو موا اي لوجيك ابخي الاحداث اللي صراو في السباق خلوا خاوتنا هما اللي يتكلموا. داكور انا ما ديتش نوت مي لانه كان ما ديتي نوت تقرب على تاعك الكثر باسكو جوسكو 52 تور سيتي une course classique وين كنا رايحين نشوفوا ان فانكور افيك دي زيكار رايحين ويكبروا دونك راني موافق معاك باغ كونط مانيش موافق معاك كي تقول تقبوها بلي في سيفتي كار فيرتيال سيفتي كار باسكو سا في بارتي دو لا كورس مي بون نجوزو لي زوتر كرونيكور تيفوزي مدي 19.99 وعلاه نقصت 0.01 هذا وعلاه هكا تميزر في لا باش الغران بري باش ما نمدش بان سور 20 mais يا خو c'était les attentes تاعنا on s'attendait à une finale et on a vu la finale. Après ce qui s'est passé Massi ou la pas Massi, la finale elle y était, il y a eu des moments forts, il y a eu des moments les كنا شغل نسيو فيها القيا mais les moments forts ils y étaient et la finale elle était là. Après chacun son équipe, chacun ses préférences mais on a senti qu'il y avait une tension وقعدنا نستناو حتى le dernier tour et tout s'est passé au dernier tour. C'est pour ça que j'ai donné 19,99. على كل Voilà. حال سي فري كو كاع كملنا بلا طونسيون ارتيريال فان دو غران بري فانتاستيش 20 على وي 20 وعلاه 20/20 باسكو هاد لاكورس كان فيها ان غران كومبا ما بين لي ريد بول ولي مرسيدس شفنا بلي لي ريد بول داروا كلش باش يربحوا ويستحقوا هاد الفوز وفازوا وبصحتهم يا خويا. اوكي ميرسي درك نعاودو نولو لي زيفينمون دو ماجور دو لا كورس départ de la course pour rappeler المستمعين تاعنا لويس هامilton كان دوزيام مور ماكس فيرستابن qui était en pole position واش صرا في la grille de départ il y avait تانيك نوريس بيريز ساينز et Bottas premier virage enfin non استغفر يا ربي c'était quatrième ولا cinquième virage Max Verstappen rata son départ donc قلع deuxième وبعدك دا l'aspiration d'Hamilton وصرا واش صرا شكون فيكم حاب يبارتيسيبي في هذا يبدا في لا ديسكسيون فانتاستيش نو كابيراكس دابور ensuite فانتاستيش Départ ما نقولش لويس qui a réussi son départ mais je pense Max elle a pas de départ dialogue même s'il était en pneu tendre. Après, il fallait كنا نستناو فيها باش ماكس ici attaquer rapidement. Cinquième virage, après la première ligne droite, Anna pour moi, l'attaque de Max, je vais pas dire elle est suicidaire, mais c'est une attaque à la Max Verstappen. Après, c'est un fait de course. Mais en commentaire, je suis beaucoup plus grave à de l'âme. Donc, fait de course pour jusqu'au cinquième virage, fait de course. Moraha, il n'y a plus de course. حتى سقسو حتى لحقوا عند لطيفي سي مخلوف اللطيفي اوكي دونك بور كابيراك سيتي ان في دو كورس فانتاستيش واش رايك من هذاك لو ديباسمون كاميكاز دو ماكس فيرستابن هما كاين ني كاميكاز ني ريان دو تو كان مريح ما بين لي دو زوج لي دو تري بيوضا هادوك ما خرج ما قاس اميلتون ما صراحه هكاك ما والو انا شفت واش شفت يا خويا شفت اميلتون يا خويا خرج من السيركوي راه جابا ادروات قطع كاع السيركوي والبير في هذا قايدك واحد ما هضر عليها قال لك سي ان فيت كورس وخلاص انا هادي ما نقدرش نتقبلها لا راسي لا 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 سي انا فانتاستيش ما نقدرش نتقبلها انا عام سي ميزان سي فانتاستيش كاين سي فري كو لويس هامilton قطع الفيراج بزاف اون ديري كلا اون ايطوال في ماريو كارت بصح كاينه حاجه سي كو لا تيليميتري وكاع واش وراو من بعد رفد رجلو من لاكسيلاتور الى غالونتي شويه دونك الى ايتي لا اسمح تري لي انتيليجون سور سو كو لا اسمح لي يا اخو رفد رجلو ولا ما رفدش رجلو ماكس انا قدامه ما تقوليش هذا لا تيليمتري ما تقوليش كاع لا تيليمتري سي كيستيون تاع بوزيسيون ونرى اميلتون نرى فيرستابن
كي خلاص الفيراج كان بدوبله دا الفيراج قبله صافي كي داك حاب تقول لي هكاك بلي رجع لافونتاج ديال دا يولي مور ماكس. وي مي لو كان انا جيت ما تقوليش كوميسير دو انايا كورس ان دومي سكوند ولا faut dire la vérité c'est que une Max seconde. a attaqué trop violemment وخرج هامilton الحق ما يقال قاسوش ما خرجوا ما والو ما قاسوش. يا انا خو يا خرجوا خو لي يا خو ابخي اسمح لي ليسباس يا ان بتي تريك سي كو هاميلتون كي يدار كي يحب يدور الفيراج يا خو ما غلقش. انت كي تحل واحد انا نجرو خير ما يديروا لا كورس هما كانوا يديروا السباق والسباق لازم الهدف هو تلحق الاول. انت اذا راك دوزيام شفت بلي عندك باب تقدر تدوبلي فيها واش راك تسنى ما دير والو. مستمعي الكرام pour la première fois كنسمعوا لو كانار فوالا هاد لو كانار سي باش نكالميو لي زاردور جيسبر كو تبتسموا كيما لي كرونيتور كيسمعوه باش نجوزو لا بارول لماركو الراي والراي الاخر. ماركو واش رايك من الديباسمون لاتاك دو ماكس؟ شوف انا الجواب سهل خلاص. ايماجين n'importe quelle personne à la place de Hamilton واش يدير؟ يدخل في ماكس ويبردي لا كورس ولا يكمل تو درو؟ لا ريبونس هي سامبل خو. شوف لك نجيب واحد عنده كي 30 ils vont tous prendre la même décision نكوبي لا لين وما ندخلش فيه. c'est la faute à Max tout simplement. C'est la faute à Max et c'est surtout l'avis des commissaires de course qui décidaient que l'attaque était trop agressive ou Lewis Hamilton باش يسلك son championnat هرب. C'est fantastique et je te passe pas la parole. لو كان تجي تلعب F1 2021 واحد يدلك هكذا تاكل روحك et je te connais très bien. Donc les commissaires de course ont décidé. Tifosi عندك un avis à partager sur هذاك le dépassement ou لا لا لا؟ Non, ils ont tout dit. نقدروا نجوزوا deuxième نجوزو partie. الدوزيام ايفينمون ماجور د لا كورس ونخليك انت تيفوزي تهضر عليه اللي هو دونك لا كورس صرات. ريد بول ا ديسيدي دافوار اون استراتيجي اغريسيف مع ماكس فيرستابن دونك حبسوه باش يدير لندركت على هاميلتون. مرسيدس رياجي تري رابيدمون مي بار كونتر كي عاود حبس ماكس فيرستابن لويس هاميلتون ا برولونجي سون رولي وطاح فان سيغتان سيرجيو بيريز افيك اون ديفونس اكستراوردينير. واش رايك موش دار Eh oui, سيرجيو eh oui. بيريز؟ Eh oui, طاح في بوشون كيما سي كيما يقولوا ليروني دو سور حياتهم كاع هما يديروا بوشونات الفيراري وكاع لي زيكوري ولحقوا 2021 وطاح في بوشون هاميلتون. إلا توجور دار توجور كونفيونس في بوشون ولقى بوشون كثر من بوطاس. بيريز يا خويا لا سيزون كاع غطى كاع لا سيزون اللي دارها بهذيك الكومبا اللي داروا مع هاميلتون. بين باللي شغل خلاص خويا روك توب. انا بور موا الكومبا اللي داروا معاه عياه قتلو داروا كاو من بعد كاع واش صرا بري شغل هذاك شغل بونوس. مي تشيكو يا خو il a tout donné c'est vrai. Il y a eu des mouvements un peu brusques بالك il a zigzagué في لا بيست وكذا راحوا هذيك روحي ورواحي. مي يا خو هذا هو الكومبا هذا هو السبور اوتوموبيل سي تمد كاع واش كاين ومن بعد يا خويا البلو فور يديها. مي تشيكو il a tout donné و هاميلتون il était étonné de voir تشيكو défendre avec cette بهذيك القوه هذيك وهذيك لاردور هذيك اللي كانت في لا بيست. surtout avec des pneus ميتين ولا ما avec رانيش غلط. avec des pneus ميتين ما دخلش كامل il est pas du tout rentré. سنى حتى وين دخل الماكس وعاود ولا حتى لحق به باش ومن بعد هو جو بونس il a abandonné la course juste après ما كملش لا كورس. Absolument. Et surtout, Allah Alam, il lui a fait perdre 5 ou 6 secondes, ce qui était extraordinaire. Fantastique. il lui a fait perdre 10 secondes. ما شدو pendant 10 بوندناش لا كورس secondes. تما بوندنا لا كورس قبل لا فان مع لا سيفتي قلت Oui, 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 Avec, donc, oui, oui, c'est ce que je voulais dire. ماشي parce qu'il تماك avait, il mais il a avait tout des petits donné. problèmes techniques où Red Bull قال لك on va pas risquer encore une safety car donc حبسوه très intelligemment. Fantastique. واش رايك من Voilà. سيرجيو؟ اخويا عاود دار لنا تركي 2021 يا اخو وين شفت هاميلتون طري بون ديباسمون يا خويا خلاه هاميلتون الى بري لو برومي دي ار اس ابري الفيراج 5 ديباساه مع الفريناج. بيريز كان تري انتيليجون دار دي ار اس في لا دوزيام لين لصق معاه موراه عاود دوبلاه وقدر يشد هاميلتون 6 سكوند كيما قلت 6 سكوند وخلى فيرستابن يلحق.
ميم اذا فيرستابن ما قدرش يتبع هاميلتون موراها مي كان فيها حصه كبيره كو في لافان تاع لا كورس صافي ويعطيه الصحة بيريز يا خو. مانيش مع داكور مع تيفوزي قال لك خطط كاع شامبيون واش دار هاد العام. هاد العام جوبونس كو دار شامبيون طري بيان. هادوش كان يستناو من عنده ريد بول. سي فري كو ما ربحوش شامبيون كونستركتور بوتيتر اون فوا دير على جالو دان كوتي مي سي سا بروميير اني العام الاول مع ريد بول. صافي ما تقدرش تطلب يدير عفايس كيما بوطاس بامسي يقدر يدير خير. فوالا. صحيت fantastisch. Donc, on va passer la parole à Merco. Visiblement, Lewis, il s'est énervé un peu sur la radio. قال لك This is dangerous racing, man. كيهضر مع بونو حبيبو. Comme quoi, c'était une conduite شوية dangereuse. واش رايك منها ميركو؟ ديجا عجبني لاكسون تاعك ميزان. لاكسون بريتيش تاع لابس اميطون عرفت تجيبو سوا. نموت عليها ايوا انا نمشي عليها عليك. بدا يهضر. كونسيرنون بيراز انا هذاك المومون كرهته ما نكذبش عليك وسبيتو ما خليت له والو مي كيما بردت اكسيتيرا يا خويا شفتو بلي سي ان تيم بلاير وين في سو كون اتوندي دو لوي دونك سي يزير الماكسيموم ويشد الماكسيموم من لابيس بور كو ماكس يراترابيه شويه il a réussi à moitié mais انا l'autre moitié c'est que les 800 000 tonnes واقيلا حقرو شويه باقي لي تي ترو بريسي دو ديباسي وما عرفش يعطيه باسكو اذا Je- كان ليميت اميتون était bien concentré ودارو في السيبله و il n'a pas perdu le on va dire son froid تاعو كون قادر يدوبلي un peu plus facilement que ça. Ouf, c'est un fait de je- course donc Je وهذا العام partage شفت ton بلي avis. Je partage ton avis. جاب لي ربي لويس حقروا شويه قال il va jamais me remonter. Sergio a réattaqué sur l'extérieur, c'était assez impressionnant. J'ai une question pour toi, Marco. Oushraik, est-ce que tu penses que et l'attaque de Max premier virage et la défense de Perez كانوا شويه مريحين في مخهم خاطرش لا بريسيون كانت من جهه لويس هما كانوا يسوقوا en se disant يقيسني هو يباصي ماشي انا. Est-ce que tu penses qu'il y avait شويه هاد la confiance عند les Red Bull؟ je pense pas à ce moment du championnat je pense pas que داروها في الحساب enfin c'est ce que je pense hein. Après peut-être la réalité elle est différente mais pour moi non. D'accord. يعطيك الصحة. دوكا on va clore هاد الشابيتر بيريز مع كابيركس. واش رايك من هاد la défense qui a visiblement changé l'histoire de cette saison? انا والله غير ما رانيش داكور مع تيفوزي باسكو قال لك ديفونس دونجوروس. جو بونس لا ديفونس ريماركابل. ما شفناش بيريز دار مناورات خطيره كيما يقول لك. il n'a pas mis en danger la course تاع لويس. même si كانوا عنده لي بنو كي افي واقيل 25 تور وكانوا فريمون ميتين. mais il a bénéficié d'un DRS. il a défendu de manière très sobre. défendu بطريقه هايله وعاود دوبلا لويس بطريقه très fair play. je préfère 1000 fois la défense تاع بيريز على les défenses تاع ماكس. donc Perez il a fait le job. ربح l'écart كان à 8 secondes حبط ردو اكزيكو ردو à moins d'une seconde. بيريز دار واش كان لازم عليه. ما على باليش الا كاين اللي شفاو لها مي سي لا ميم شوز واش دار ماسا مع ويبر en 2012 الى مانيش غلط au Brésil. au Massa c'était encore pire. C'était encore plus botanique. C'est que Massa il a emmené Weber à l'extérieur باش يخليه au premier virage. Alonso il jose de la troisième à la première position. mais vraiment magnifique واش دار Perez et à aucun moment ما كانش dangereuse. Absolument. Ce qui rappelle باللي تاني les pilotes يقولك ton premier ennemi في la course c'est ton coéquipier بصح لازم الواحد ديما يقشد في بالو بلي راكم une équipe. انا la question que je me pose وتقعد مطروحه je me demande est-ce que Red Bull كي تسيني ان بيلوت تقول لهم عندك ان بونus على كان تعاون ton coéquipier. والسؤال يبقى مطروح. درك ندوزو لا troisième événement majeur de la course وندير نقسموه على 4. كيما على بالكم 52e tour لاتيفي كراشا في الفيراج 14 اللي بزاف دخلوا فيه ثاني هذا العام نوتامون رايكونن
دونك دخل و il a provoqué d'abord une virtual safety car ومن بعدك une safety car. الحكايه كاع سي كو لا سيفتي كار حبسوها داني تور، خلاو نص تاع لي ريتارداتور نورمالمون كاع اللي يكونوا ضربوا عليهم تورنا يخلوهم يعاودوا يولوا مور لو بولوتون مور الجماعه باش يتلقوا لا كورس. لو كان داروها هذه المره، لو كان لا كورس كانت خلاص ويولي هاميلتون شامبيون دو موند. هذا العام ماسي خلى يجوز 5 فواتور، خلى 3 في الباك، خلى لي بين ماكس ولويس وعاودوا طرقوا لا كورس. دونك بروميير كيستيون نسقسيكم يا جماعه ونبداو بكابيركس. واش رايك من لا استراتيجي تاع مرسيدس؟ انت جاب ربي انت اللي كتبتها في لي كومونتير، سياست عند مرسيدس ما حبسوش لويس مي ريد بول حبسو وقلبوها بدي بنو روج دي بنو طوند. واش رايك منها كابيركس؟ بالك كتبتها اشو، كتبت لا سياستا مرسيدس. افروا نقول لا استراتيجي ديالهم لو كان عاودوا نقولوا من الاول، من البريميي اري الى تقبل شيخ ميزان، سي كو من البريميي اري ils ont tout de suite contré l'undercut, même si كانوا عندهم des pneus médiums اللي يروحوا un peu plus loin. Je pense que Mercedes داروا la bonne stratégie sincèrement. Et la safety car avoir واش كان صاري ou la réglementation ou le positionnement اللي داروه اللي كان en course. Je pense que كان عندهم الحق، كان عندهم الحق باش يديروا باش ما يدخلش لويس. ils ont tout calculé juste، حساباتهم كاع كانوا juste. après والصراحه c'est vraiment حبيت نهضر عليه tout à l'heure، نخلو شويه لو ديبا يمشي. mais c'est un problème de règlement، ce n'est pas un problème de stratégie. Mercedes ils ont fait la meilleure stratégie possible parce que quel que soit ce qui تكون نتايا en tant que chassé، le chasseur عنده l'avantage، عنده 10 secondes de retard. donc شوف واش يديروا مرسيدس ريد بول فازي الكونترير، يدخل لويس ماكس يريح، يخرج لويس ما يدخلش ماكس يقعد. et dans tous les cas كانوا en danger. donc la meilleure solution c'est واش داروا. après خلاص في un souci stratégique، خلاص dans une prise de décision تاع règlement. ميرسي يعطيك الصحه كابيركس. نجوزو الميركو على توجور لا ميم كيستيون. واش رايك من لا استراتيجي كونسيرفاتريس تاع مرسيدس؟ Et voilà, j'ai revu la course وقال البارح ولا البارح، والانجينيور تاع لويس قالوا ما تقدرش تدخل، قالوا لك تدخل تعاود تخرج دوزيام. على بالي rejoins كابيراكس. دونك هما الشاسور سيتي ماكس تماتيك مع لا سيفتي كار، il pouvait prendre un risque que Lewis ne pouvait pas le prendre. دونك ils étaient sûrs que ماش حتعاود تقلع لا كورس باسكو لو كان دخل وخرج ماك لويس دوزيام بلي بنو حموره وماكس بلي بنو صفوره يوزي، لو كان لو سيناريو aurait été différent. دونك ils ont pas pris de risque، ما حبوش يدو ريسك. ما حبوش ولكن كملوا avec le règlement tel qu'il a été. Donc Max il s'est retrouvé premier ou Lewis deuxième. لكن دخلوا bien sûr Mercedes. Après la suite on a connu tous. فانتاستيش. واش رايك من هاد لا استراتيجي داروها مرسيدس فيرسوس ريد بول؟ انا جبونس عندي عفسه برك مرسيدس بعلاش كي ماكس عاود، باسكو ماكس عاود دخل دار لي بنو بلون جدد، ما قبل مرسيدس ما دخلوش. جبونس كو الغلطه تاعهم ما كانت لتما، باسكو كان بدلوا لي بنو كان كابابل اميتون يشد فيرستابن مع الاخر. بصح فيرستابن n'a pas pu remonter c'était prévu يحبس قبل ما يخرج لا سيفتي كار لاتيفي n'a pas pu remonter. donc vraiment لويس كان في نوتر بلانيت et c'est difficile à croire. الا با اني فاهمك صافي. واش راه يقول لك انا كان يقول لك كان تما مرسيدس دخلوا تدير راح يخرجوا سيرمو قبل ماكس فيرستابن، لي بنو تاع لويس راح يكونوا بلو فري وما عندهمش ميم با علاش يدخلوا، باسكو لي بنو تاعهم يكونوا صافا ماشي كيما كان هاميلتون. شحال كان قال 40 تور 40 لي بنو كان دار بهم 40 تور جو بونس هذاك الوقت 38. دونك باش تشوف صافي كي تما كيما قلت هذيك هي ما يقدرش يدخل. وكم
هاميلتون كان هو الشاسي يا خو الشاسر على بالنا باللي توجر عنده لافونتاج وصارت لا فواتير سيكوريتي صافي ريد بول باينه يدخلوا يبدلوا يديروا الحمار على فيرستابن وهاميلتون لازم يدعي برك باللي ابسوليومون ابسوليومون اي بوندون ستون لا كاين واحد في طلوب الحمراء من اللور قاعد اون اسبانيول يقول يا ربي يداقيو يا ربي يداقو يا ربي يداقو تيفوزي وشتو رايك من لا كورس تاع ساينز كي تي اون كورس على روزبيرغ ما تسمعش كاع به على فاين تلغ البوديوم تقول il était là. يا خو il a eu presque la même stratégie qu'Hamilton برك دخل بلي بنو روج وكملها كاع لا كورس بلي بنو دور. يا خو كان هنايا bon c'est vrai qu'il a pas démarré troisième, il a démarré cinquième في la grille وجاب une course régulière تماك une bonne stratégie. C'est vrai que son coéquipier ما كانش معاه mais هو il a fait une très très bonne course. انا جو voulais revenir حبيت نولي على الزوج هادوما فيرستابن وهاميلتون يا خو. ما باليش pendant la course ريد بول كانوا حابين يلعبوا كانوا هنايا كانوا لاعبين لو تو بور لو تو يا فيها يا في الحيط. Mercedes, 7 fois champion du monde, Hamilton 7 fois champion du monde, تعقل حنايا مولفين دوك نروحوا لها غير بالعقل داينها لافيا معانا حنا ما خصنا والو لا استراتيجي ما راح يصرا والو يورا با دامبريفو الور كو ريد بول في لا كورس قالوا يا خويا نديروا كلش الا دخلت ما ديناهاش غير بور سا نقدروا نحترموا ريد بول باسكو هذيك لا كورس سي اللي كان عينيه فيه الدم وسنانه كبار اللي ربح. هذه هي مدوا كلش وداروا ريسك 100% يافي لو ريسك 100% ريسكاو كلش ما خلاو حتى غرام تاع ريسك ما خلاوش ريسكاو كلش ويزون يو غاند كوز. الاخرين يا خو تحبوا يجيبوها سيكوريتي هذه هي مع التشكي ماسي كدايا وعلاش وكدا هذيك حكايه واحده اخرى. دوكا جوستومون راح نجوزو للمسقي نجوزو لا بارول الميركو. دونك جوستومون 57 تور لا ما رانيش غلط ليبيراو لي روتارداتير اللي كانوا ضاربينهم بتورنا غير اللي بين ماكس ولويس وجازو وما خلاوهمش يعاودوا يلحقوا لو كو دو بيلوتون خلاوهم يروحوا برك باش يعاودوا يطلقوا لا كورس باسكو سولون ماسي قال لك اتس موتور ريسينغ سي اون كورس اوتوموبيل ولازم ان شامبيون دي موند ما يتلعبش بلا سيفتي كار. واش رايك مالكم؟ ياخو قال لك الشامبيون ما لازمش تلعب بسيفتي كار. وشنو هو لو غران بري وقرا سبا وين il a énormément plu وين داروا لهم pour des raisons de sécurité. Oui, sécurité. فوالا داروا واقع 4 تور في سيفتي كار وين كان الاول ماكس فيرستابن ودا بلوس دو بوان كو لي زوتر. سي سا و مثلا انا شوف نقول حاجه ثانيه انا بارابور لا كورس تاع ابو ظبي سي اون ريفيان ابو ظبي لا كان خلاه لي روتارداتير كاع تو وماكس في ديرنيي تور devait doubler كاع هاد لي روتارداتير كانوا 3 نورمالمون عنده دي بنو بلو فري اكسيتيرا والاخرين ما يزالي با فير دو ريزيستانس يخليوه يدوبلي نورمال ويراترابي لويس ويديها له معليش تو هما نحاو كاع لي روتارداتير نحاو كلش سي كوم سي شغل هراو تعاود تحكي لنا لا كورس سقسيتك واش رايك من هاد لا ديسيزيون وعلاش في رايك داروا هاد لا ديسيزيون لي كوميسار؟ انا جاتو جو سي با اسكو il a reçu des ordres من فوق قالوا له اسمع لازم نديروا لنا فينال على نتفليكس نساو بلي سي با قالك بلي F1 سي با ان سبور سي ان ديفيرتيسمون دونك اون دوا فير ان سيناريو على نتفليكس بوتيتر سي سا. وانت يعطيك قلبك هذه سيزون سي شابه تخلص مورين سيفتي كار معليش حبينا معليش نهضروا اوترومون لكن لاتيفي ما دارش لاكسيدون هذاك لكن n'a pas causé une safety car la fin aurait été comment ما تريبوندي لي على ما كيستيون دوك نعاود نجوز لك لا بارول نعاود نعطيك لا بارول نسمعوا برك راي فانتاستيش. واش رايك فانتاستيش من هاد لا ديسيزيون اللي خلقت بوز كبير؟ انا يا خو شو كي خرج لطيفي حسيت باللي قلت ما تقدرش تخلص هكذا يا خو ما تقدرش تخلص مور سيفتي كار. انا دي لا بروميير رياكسيون اللي جاتني كي شفت لطيفي جاتني الفرحه هي في دو كورس
راك شايف لاتيفي اسكي فا بيان راه مليح كدا. ومن بعد قلت قعدوا 5 تور اسكو يقدروا ينيطوايي والسيركوي تمتم ويعاودوا يرونا sur la course. ويعطيهم الصحة اللي كيخدموا في ابو ظبي يا خويا والله اللي كيداو Oui, oui, تمتم خرجوا absolument. لابودير C'est une تاعهم. occasion pour remercier كاع les balayeurs ومول الكاميون يعطيهم الصحة. الله C'est bon. يعطيهم الصحة واحد ما رجال رماتيهم. صح. الله يعطيهم الصحة. وباش بك نعاود نولي يا خو صح سي فري قال لك ايزون بارلي على لو في ما يكملوش لي كورس سو سيفتي كار. صارت خطر هاد العام في جي بي دو بلجيك بصح في جي بي دو بلجيك ما كانش لا كورس خو لي بوين مدوهم في لي كاليف كي كنت كاليفيت مليح كنت ربحت ساشون كو في لا بلجيك ما عطاولهمش كاع لي با عطاولهم نص لي بوين. Oui. Et c'est ce qui a permis à George Russell de faire un podium à Williams منذ قرون ما صراتش. Et c'était حاجة extraordinaire. Mais bon, للتذكير سك انا نقول لك يا خو انا شتروف عادي واش صرا يا خو بلي تكمل لا كورس و ما تقدرش يا خو سيزون on كومبلي s'attache. على نجروبش مع الاخر سيفتي كار تجي تكمل سيفتي كار Je suis d'accord وهامilton معك. فرحان. يا خو اذا هامilton غران شامبيون هو غران شامبيون ما قلتلكش هكاك يا يروتوني عنده ان تور ما قلناش زعما 50 تور عنده ان تور لازم يروتوني اصبر اصبر فيرستابن اصبر هذا اصبر ما انت كيما ماركو ماكش ريبوندي لي ما كيسيون. اسكو حاجه عاديه يخلوا نص لي ريطارداتور يروحوا والنص ما يروحش؟ كيستيون ريبونس. هذا اللي جات اللي حيرتني انا مع الاول ماشي هاديه قبل ما ماشي سي با نورمال كاين عفسه اخرى ماشي هاديه سيكو قبل ما يخلوهم قال لك واحد ما خلوه يديباسي علاش سي صح سي صح. علاش ومن بعد كذا داروا بحالهم. صح قال لك علاش يخلوا الاولى النص هذيك تاع ما خلوهمش يديباسي وعلاش انا هذه اللي آه. مازال ما دخلتليش فيها راسي باسكو ابسوليومون لو كان صارت كان خلاهم يديباسي وكان جازو ديجا كاع يتيك وفي لوتر بروجي يعاودوا يرونسيو وما كانش كاع يتيك بوليميك بصح هذيك اللي قال لك واحد ما يديباسي انا هذيك ما على باليش علاش. Absolument. Ou ce qui est drôle, c'est que on s'attendait, et je note حاجة عيانة من عند مرسيدس, c'est que جاو لهاد الجران بري avec un avocat. حتى جايين ناويين الشر. وهنا ليكيب ريد بول هضروا عليها كي كونفوكاوهم في الليل, قال لك هادو جاو يتضاربوا. مي بون باسون, سي كيكو شوز دانورمال. واني معليش سمعت نعطيك كموا لا سوليسيون ميزان. اني مولي لك ميركو. راه دابور نجوزو الكابيركس على هاد لا سيتوياسيون, وما كنكملوا على واش صرا من بعد. كابيركس اسكو سي نورمال واش صرا؟ Alors, انا نبدا بك نبداو ببريمير انفورماسيون سي كو كاع لي زيكوري سينيو في ديبي دو سيزون مع لا FIA باللي aucune course ne doit se terminer par voiture de sécurité. Donc, صرات في سبا ça c'est une information ما عندناش. il y a eu un accord entre كاع les écuries باللي il y aura pas de aucune course ne va se terminer sous voiture de sécurité. Just كيما يقول لك to be fair مع tout le monde. هذه الاولى. دونك انفورماسيون مليحه. دوزيام بوان نولي على النقطه اللي هضر عليها فانتاستيش, قال لك مع الاول ما فهمناش. جو بونس كو ما خلاوهمش يجوزوا باسكو لا بيست نيتي با assez clean et n'était pas assez sécurisée. Ça c'est le premier point. Ana ce qui me dérange le plus, et je tends la perche maintenant il faut y tifosi, c'est que à un moment donné et là je rejoins Ousmo Merco chouïa l'histoire de entertainment ou la Netflix ending, parce que personne ne dépasse. On bat tout le monde, les 5 voitures entre Lewis et Max dépassent la safety car, et juste après que le 5e dépasse Lewis et le safety car, il marque le safety car ending. Et là, net la plus grosse problématique d'y aller, c'est que comment se fait-il que derrière Max, qu'un Carlos Sainz, qu'un Omola, 2 voitures dans Ricardo, pourquoi tu ne permets pas à un Carlos Sainz de batailler pour la victoire alors que lui jamais bat? Il avait une chance inouïe, il dit une victoire de course. C'est ça la plus grosse problématique. Oui, mais qu'est-ce que faire? Parce que donc ils ont, pour moi, ou l'être artificiel, donc ils ont choisi le spectacle, mais le spectacle n'est pas complet. Parce que Carlos Sainz a terminé 3e sans batailler, alors qu'il aurait pu être 2e, voire vainqueur dans la course. Voilà ce qui me dérange le plus. Voire perdre une position. Voire perdre une position sur Tsunoda, un retour fracassant aussi. La même chose. Qui est Pierre Gasly.
Il y a trop de sujets à aborder. Je pose une question à Capirex, ensuite je repasse la parole à Fantastique et Merco. Capirex, est-ce qu'il n'aurait pas fallu avoir un drapeau rouge? Alors, drapeau rouge, qui dit drapeau rouge, derrière, qui dit départ, stand-up start. Donc, tout le monde change les pneus, tout le monde a un pied d'égalité. Donc, en termes d'équité, نطيحوا كيما normal. Donc, tout le monde, كيما درنا في Bakou. Bakou, il y avait un départ à un tour, où on avait Lewis, malgré tout, pole position. Il a raté son premier virage. Et bye bye Charlie. Donc, drapeau rouge, pourquoi pas? Donc, لحقوا بالhistoire تاع l'équité ما كاش ou un final à la Netflix. Pour moi, c'est un final à la Netflix. Merci beaucoup, Capirex. Oui, tu voulais rajouter quelque chose que le Menjozo la parole fantastique? Juste que la direction de course quand قادرة plus d'équité parce que tellement Lewis avait la course en شغل dans la poche ما كانش concurrence ما نكذبوش على روحنا فانتاستيش على بالو mais l'équité تقول لك drapeau rouge c'était la solution la plus équitable. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, اما انا Capirex. باردون Fantastique, oui, تفضل. انا Vas-y. جو في روبوندير على هادي درابو روج لا سوليسيون لا بلو ايكيتابل. انا باش نقول لك باللي درابو روج ما يساعدش هاميلتون باسكو هاميلتون كان عنده لافونس يلافي عنده لا بوزيسيون تاع راهو الاول في لابيست. اذا انت دير درابو روج وهاميلتون يراتي الديبار تنحي له كاع لافونتاج اللي كان عنده. وشكيت على جال هاد العفسه جو بونس كو على جال هاد العفسه اللي ما داروش درابو روج ما حبوش ينحوا حتى لافونتاج سور ان بي هاميلتون. ديغاليتي عنده دي بنو 45 تور كيفاش تقول لي Bien ليكيتي sûr. Je préfère. خلينا من كيسيون تاع لي بنو تاع كلش بصح عنده لا بوزيسيون يا خو. راك تقول لي راك تقول لي سي اون بروني جور نوتر سيركوي تاع كيما نقول موناكو جو بريفير نكون عندي لي بنو تاع 40 تور الاول كو نكون دوزيام بلي بنو روج. Stop, fantastique. Donc, on n'est pas d'accord avec toi, Capirex, parce que pour nous, le redémarrage aurait été avec des pneus rouges Fizeau. J'aurais préféré risquer mon départ, le rater, mais être avec les mêmes pneus que le deuxième qui allait me prendre une position dès le premier virage compliqué à la course. Mais bon, هذا سرايك Merco, à la parole. Merci, Roya Mizan. En fait, on a supporté Mercedes, on supportait Lewis Hamilton. Charles Latifi, c'est un fait de course. Donc, ça pouvait arriver avant, après, safety car qui aurait pu réduire l'avantage de Lewis Hamilton. Il y a eu l'accident à Latifi, des drapeaux rouges, les deux, ils vont mettre des pneus rouges, ou ils s'expliquent sur la piste. Un dernier tour, même final de Netflix, fort plus bizarre, gars. Tu vois, خليهم يتضربوا. Un dernier tour, le gagnant il dit كلش. Ça aurait été D'accord. parfait. Donc, رانا on tourne en rond. Merco, fantastique, حابب répondre لك. Oui, vas-y, fantastique. وكان حمزي برك معلومه كاين لا، تاني نهضروا برك. ايماجيني 5 تور قبل لافان دير درابو روج قعدوا 5 تور وكش ما يصرا في الديبار و ديتوا بيان كو لو موند اونتيا ويشوفك شايف كاباب كش ما يصرا اكسيدون في الديبار ولا سافا فير مال على ليماج دو لا اف 1 دونك جو بونس كي ا يو دو سا اوسي كاينه ما هادي C'est شويه normal, t'as raison, D'accord. parce que Max, D'accord. il est spécialiste des accidents. Donc, À part ça- Mercedes ou l'équipe, à part Mercedes ou Red Bull, qui avait un enjeu في la course هذه؟ حتى واحد. سي Première victoire تاع البين Carlos Sainz. لا، Première لا. victoire تاع Carlos Sainz. Oui, ok. Première victoire البين تاع Mercedes. وطورو معليش. لا, à part Mercedes ou Red Bull, il n'y avait aucune écurie qui avait un enjeu monstre في هذه la course. سمحوا البين لي. وطورو روسو قعدت بين الناس تلعب على الشامبيون دي موند تحكي لي على البين. يجوي بس بور لا تحوس- كابريلا لا، دراهم لا. خو دراهم بور العام الجاي لا نحكوا على الشامبيون دي موند يا خو. هنايا كاين اوبجيكتيف شامبيون، كاين دو بيلوت عندهم ان انجو فينال. خويا نورمال شاك ايكوري يا خويا خلي الناس ديباسي، خلي الناس تحكم لا بلاص تاعها. طون درابو بلو خلي سيفتي كار، خلي الناس تجوز. ميم لي زيكوري تاني كي نون با جوي الجو ايزون ليسي لا FIA ولي كوميسار يحصلوا بالافير هادية. باسكو ميم لي زيكوري تاني انا بور موا ميم لي زيكوري ايزافي اون بار تاني في هاد العفسه هادي، ما نحصلوش تاني في ماسي الجماعه. شفنا واش صرا شفنا باللي dernier tour donc Max Verstappen a attaqué dès le quatrième virage fait un endroit où il n'y a pas de dépassement tellement ses pneus étaient bons
Lewis a tout fait pour essayer de s'accrocher. ما قدرش وربح Max Verstappen. J'aimerais revenir sur un autre point, c'est le non-respect des instances. Jean Todt, président sortant de la FIA, qui m'a l'appelé comme Ben Salman, il l'a remplacé à la tête de la FIA, a dit qu'il n'y avait pas assez de respect. Faisant référence, le Toto Wolff, il a osé dire non, pas de safety car à la radio. This is not right. Ce n'est pas logique. D'un côté, il faut interdire les communications entre la FIA et les écuries, et d'un autre, il y a ce manque de respect. Donc, Mirko avait dit tout à l'heure, جاتو l'information من الفوق d'en haut. واش حسب لك راك في المعرفة تاع بلادنا العزيزة. Non, 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 non. كاين قانون, il y a des lois, elles n'ont pas été respectées. Donc la question, première question que j'aimerais vous poser, est-ce qu'on a le droit d'écouter les conversations entre le commissaire de course et l'écurie? Et deuxième question, واش رايكم من الcontenu تاع الهضرة اللي سمعناها؟ La parole à Fantastique, ensuite Mirko. يا خويا شنو نبداها لكم نسمعوا يا خو بوركوا با باسكو يقول لك صافا ما حتبدل حتى عفسه نسمعوا حنا ولا ما نسمعوش كو ما يهضروا دونك بوتيتر كو ما على باليش Brièvement, Fantastique, brièvement, s'il te plaît. راح تكون هضره مورا. انا كاين عفسه شوكاتني سي كو في لا بريمير فيرتوال سيفتي كار اللي صارت توتو فولف هضر مع لافيا مع الانسبكتور دو كورس وقال الديريكتور دو كورس وقال له ما ديرش سيفتي كار. انا هذيك شوكاتني طونشي بصح كي توتو تقول فولف يمت اوردر الديريكتور دو كورس باش ما يخرجش سيفتي كار. هذا واش فهمت انا. اسكو سيتي ان اوردر ولا كيما كيكون نلعب فوتبال طاكلي واحد يجي لك الاربيط تقول له ما ديرش كارطون ماشي كارطون ماشي كارطون سيتي اوسي سي مشدة سيتي ساك هاك شايف. هذه سي طون افي ميركو واش رايك من لي كونفرساسيون بريفمون واش رايك اسكو انا الدروا ديكوتي لي كونفرساسيون اي دوزيامون واش رايك من سكادي توتو فولف ماشي انا حبيت نفهم حاجه تقولوا لي دان كوتي ماسي il reçoit pas d'ordre من الفوق باسكو ماهوش بلادنا دونك ils sont bien réglementés d'un autre côté تقولوا لي بلي توتو وولف il impose sa loi على le directeur de course c'est illogique donc soit on est d'accord que ils peuvent être influencés ou là c'est le contraire فهموني باش نعرف واش نريبوندي انايا Influencer, ça veut pas dire يجوا les infos من الفوق يا اخو. سي سا انفلونسي كيما توتو وولف جبت لكم ليكزومبل تاع كارطون جون في الفوت تاع ان اربيتر الدروا تهضر تهضر معاه كوم كوا كيما قلت انت ميزان كيما في ماتش تاع فوت ما تمدليش كارطون جون ولا تزيد 18 minutes في الماتش في برولونغاسيون تزيد فوالا 18 minutes باغ اكزومبل. مي انا يكون هما ماشي يقولوا له نوار سور بلون اسمع خليهم يضربوا ولا يفو ان فينال على نتفليكس مي يفون l'influencer de telle sorte à ce que même هو il va prendre des décisions à la Netflix parce que plusieurs fois merci beaucoup dans la saison نكمل برك plusieurs fois dans la saison que ce soit Lewis Hamilton ou la Max Verstappen ils auraient dû être pénalisés peut-être plusieurs fois mais ما داروهاش parce que ils voulaient un final à la Netflix. Et je suis d'accord avec toi, Mizan, c'est que la FIA, ils se font pas respecter. Et j'espère avec l'Arbi هذا الجديد اللي جا, Suleiman Ben, je sais pas quoi, peut-être il va apporter un peu de discipline. Et même Toto Wolff, il est d'accord, alors normalement, on ne doit plus communiquer directement avec les directeurs de course. وثاني قال توتو فولف ماذا بيا ما تجوز في لا راديو باسكو كاين الماركتينغ بان عيان بان ماشي حطا كيما يحب يبينها مي حاجه اخرى جو نسي با سي جو في باسي لا بارول ا كابيركس باسكو عنده ليديتو كابيركس تحب تنترفوني ولا ندوزو ديريكتومون ليديتو Bon, je pense que n'intervenez juste قبل لي ديتو على l'histoire تاع la réglementation كان une réglementation je pense اللي فيها واحد 1000 باج تاع règlement sportif mais à la fin la décision يديها un seul homme ou qui s'appelle aujourd'hui Michael Massey بكري كان Charlie Whiting قبل ما يموت. Par contre la problématique وراهي c'est qu'il y a tellement d'interprétations à chaque fois chaque course يخرج لنا كاش جديد. Alors دير نتاع règlement فيه واقع 1000 باج ومن بعد تخليه انتربريتي كل مره ينتربريتيه ومن بعد c'est une personne qui doit décider
جو ندي با مايكل ماسي راهو يحب ريد بول ولا راهو كونتر مرسيدس ولا مي بصح باش تطيح لا ديسيزيون تولي بيرسونيل شويه على ليميت ديريكسيون دو كورس مي سي ماتنون ديريكتور دو كورس هو اللي راهو يقرر ما حتى واحد. وسورتو كاينه حاجه اخرى حبيت نجبدها في هذا البودكاست. الجمله الاخرى تاع مايكل ماسي كي قال له توتو this is it's called motor racing اوكي. قال له هذه عيطوا لها لا كورس تاع طوموبيلات. ابارامون هذه الجمله عاود جبد له جمله قالها ديجا توتو فولف، وتوتو فولف قال لهم هذه سيد لا كورس خلوهم يجوا. دونك عاود جبد له حكايه قديمه على بها كابيركس هضر على دبزه بين زوج رجال. ميرسي بوكو يا جماعه. اون اورا لوكازيون نزيدو نهضروا شويه على لاكوست في الفنان والعيان اوف ذا ريس. مي قبل منها نجوزو اللي ديتو. اللي ديتو بريزونتي بار كابيتان كابيركس. تفضل كابتن كابيركس. يعطيك الصحه. ليديتو تاع اليوم نقولوا سيربريز شيخ ميزان ولا مي بون نقولوا سيربريز باسكو جو بونس واحد ما يستنى فيه ابسوليومون عندك سكري. الوغ اليوم حبيت نهضر على واحد العفسه بدات اون 2007. كاين واحد الناس 2007 هضروا بزاف مع لا افيا وبروغراماو داروا كان عندهم ان ريترو بلانينغ وداروا بزاف لوبيين وخيروا واحد القوانين. ومن بعد هاتيك نزيدو ندناو شويه 2010 شراو ايكوري ب$1 سيمبوليك. 2014 بداو تبدل ريغلومون تكنيك دخلنا لير هيبريد ولينا لي موتور V6 هيبريد. اي كوم بارازار واحد ليكيب اللي دارت لوبينغ في 2007 هي اللي راهي هي كي دوميني هاديه. حبيت نهضر على مرسيدس يا الخاوه داروا لوبينغ في 2007 شراو برون جي بي en 2010 par $1 symbolique. Ils ont eu 7 ans باش يبريباريو le moteur hybride. دخلوا l'hybride avec minimum 4 à 5 secondes d'avance على tout le monde. وسيخونا توتو قال لك كنا نمشيو الموتور à l'économie et même la FIA était au courant باش ما نبحروا السبيكتاكل. même عاونوا un certain moment les écuries باش يديفلوبيو le moteur. ومن بعد ولاو دايرين درع اشاك فوا يمناسيو لي زاكور كونكورد يخلطوا في لي بروبليماتيك. دناو الفيراري في 2019 لي واحد اكزاكتومون ما على بالو واش كاين باسكو دان كوتي نقولوا انوفاسيون تكنيك وي مي دونك سي دون لا ريغل تو لي زون غريز سا با دير تريش. ils ont bloqué بزاف لي بيلوت. داروا لنا شامبيونا مونوتون باسكو ما حبوش لو شوشو ديالهم كي لي دي كونكورون. كانوا يديروا حاله في لا راديو على لا افيا بوندون لونطون. لي فامو 5 سكوند دو بيناليتي تاع فيتال اون 2019 في الكندا تبقى وصمت عار عليهم وشفنا واش دار فيتال على فان كورس. اي بار كونتر هاد العام ملي بدات لا سيزون وهما في لا راديو نو مايكي this is not fair نو مايكي ريحوا لنا يا البكايين كي نتوما كي البيلوت ديالكم صافي 10 نتوما دايرين درع لا افيا لا فيدراسيون اسيستونت ديالكم لوبين كاع اشاك فوا تقولوا رانا رايحين اون فو كيتي اون فو كدا pour une fois خسرتو sur terrain devant une écurie les même si بالك انا ما نحبهاش mais ils ont fait un travail monstrueux هاد العام. داروا كاع اللي عليهم ان بيلوت سوليد. خسرتوا بسلاحكم دونك بلوري اريتون لي بلوروز وما تجوش ومن بعد ديك ما نروحوش لا فيت تاع لا افيا لا سيريموني تاع لا افيا ما نديروش لي كومونتير ابري كورس un peu ça reste du sport le fair play et sur Lewis pour être un sœur il faut être un grand monsieur donc il fallait accepter la défaite. وطوطو يا البكاي ريحنا ترونكيل ويا ماركو ما تزعفش لازم تكون سبورتيف قبل ما تكون شوفا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قويه من عند السي كابيركس كوم تو الموند لو سي. انا ديتو هو مجرد راي تاع بنادم على موضوع ما
Merci beaucoup Capirex pour هاد l'édito. ودرك ندوزو la partie فنان وعيان of the race. Visiblement, fantastique, tu aimerais intervenir à l'édito تاع Capirex en 2 mots. حبيت نقول برافو على اللي ديتو يا خويا قصدني وهذا ما كنت حابك ندمو نافي يا خويا. قلت لنا كاع الفيل ديميسيون باش تبد طون افي. اوكي باش نكونوا فيغ ونكونوا متوازنين. ماركو حبيت تقول كلمه ولا زوج؟ يا خويا بداها مليح كابيراكس ومن بعد على فان راك تعرف لو مو اللي حبيت نقولو مي منقولوش باسكو سي ان بودكاست. بدا مليح قالك بلي ليكيب مرسيدس ils ont commencé petit و ديفلوبيو موتور مليح وانا حبيت نقول تانيت بلي سي اون ايكيب كي عندهم ديبارتمون ماركتينغ عندهم ديبارتمون ليغال اي سايف سو كيل فون لا كما راحوش لي سيريموني. تمناصي في مارك كابيراكس جاب لي بالك تمناصي فيه راك حبيت تعرفه. نو دي تو يعني هو كيما يشوفكم يبكي اكسيتيرا. Enfin, c'est tout à fait normal. Donc maintenant, regarde les écuries contre la Mercedes, c'est bien connu. No, Marco. Là, No, on n'aime pas, Marco. on n'aime This pas is les not losers. fair. Là, No, Marco. la majorité des Nas, c'est des معليش. losers et bien les losers, tu vois. ما ماركو يحبوش الوينر. خلينا ماركو عندهم équipe marketing, عندهم une équipe légale. Donc ils savent ce qu'ils font. La camarade, les cérémonies, c'est à quelque chose derrière. Ou bien sûr, regarde, là, quand un an, je tire le championnat vers le haut, si je développe, etc. C'est ماذا بيا نغاردي المونوبول. هذه ما كتبان لك حتى واحد. Tout سي simplement. faut نورمال juste سي accepter la نورمال. défaite. معليش دركا ما تنساوش قلت لكم مجرد راي بيرسونيل تاع كابيراكس ونخلو نوز اوديتور يديسيديو مش قال السي كابيراكس. دوكا ندوزو اونفان بور لا بارتي فنان وعيان اوف ذا ريس. الوغ بور لا بارتي فنان وعيان اوف ذا ريس نبداو بار فونتاستيش اللي بيان ايفيدامون ما نولوش عليها. خير بيريز كوم فنان اوف ذا ريس والعيان اوف ذا ريس خير ماتزيبين. دونك يرحم والديك فهمني واش دخل ماتزيبين في هاد لاكورس. السيد تانفيكتا بالكوفيد وما جراش لاكورس. يا خويا مش فلاحش يا خو مش تشوف لا كورس قلت شوف بها يا خو علاش هو مريض كذا يا خويا عنده كورس يا خويا يجيب لنا الكوفيد. دونك فونتاستيش كان يطرش كي ريبوند لا كيسيون. ميرسي فونتاستيش. دوكا جوزو التيفوزي كارلوس ساينز تروازيام بوزيسيون خليك تهضر عليه. و بيان سور تعيان اوف الريس السي بوطاس مسكين زيرو ما دار والو. بون نبدا بالعيان. وتعجبك في كارلوس. انا نبدا بالعيان ما طلع ما هبط قاعد بوزيشن تاعو ما زاد ما نقص ما عاون صاحبو دانيير كورس ما دار والو. بون بوطاس باينه خلينا في ساينز يا خو الى سوربي تو الموند خلاهم كاع ما خرج من القصب يا خو كان ما كانش كاع يخرج في كلاسمون تاع لي ميور بيلوت خرج في بريمير دي زوتر يا خويا كلاسمون جينيرال. كلاسمون جينيرال مير دي زوتر مير دي خرج فوق لوندو فوق شارل لوكلير اللي كانوا فيراري استناوه هو يكون لو ميور دي زوتر وساينز خلعهم كاع. سي سكي ديزي كابيركس ساينز خويا مليح وشغل حقروه برك مي هذاك وبين واش يقدر. والعام الجاي اون فيرا اون ايكوري اللي حتكون صحيحه العام الجاي ان شاء الله. وغابلي كو في لا دانيير كورس في كلاسمون جينيرال كان مور نوريس ومور لوكلير ودوبلهم في زوج. دوبلهم في زوج وخرج. دونك سكي في كو سي اون غروس بريسيون على شارل لوكلير لو شوشو تاع فيراري. طري بيان. دوكا نجوزو للسي ميركو درت لنا سور لويس هامilton اون بروميي فنان اوف ذا ريس والعيان اوف ذا ريس ماسي اي مافيا ساشون كو ما جراوش لا كورس في زوج مي معليش اون دو مو. وعلاه لويس وعلاه ماسي لا مافيا بيان سور دار مافيا جعل دار جو دو مو مافيا. Le jeu de mots, il était facile. Il était déjà utilisé par Red Bull les années passées, et même Ferrari quelques années de cela, quand ils étaient le top. Là, على les كل noms, حال لي يخسر يجبد هاد الجو دو مو مافيا لي يخسر. دونك exactement, c'est ça. سي ان جو دو مو تاع البكاين يتساعدوا Ouais. معليش Donc, Anna, برك, je vais me concentrer sur le top تاعي, le Fernand of the Race, Lewis. Et خويا, les dernières courses, les 4 dernières courses, si on doit désigner un pilote, c'est Lewis. Lewis,
في les moments clés تلقاه لهنا focus concentré Bien sûr, ça c'est vrai. يجيب حقه. Tu vois, dernière course, il y a eu la mafia تاع Massi et malgré ça كيما خسر il a tenu à féliciter Max Verstappen. Il l'a fait ou là il l'a pas fait? Il l'a fait. Malgré كان زعفان ما قال بلي c'est manipulé etc. Mais un grand champion doit également savoir perdre. Il a perdu. Et خويا Max مبروك عليه. Mais juste pour cela, je l'ai désigné comme un pilote du jour, fan of the race. اه وي والله لويس فريمون كيما محمد صلاح، الاخلاق فريمون يعطيه الصحه. الله يبارك بورسكيي الله دو يبارك. بورسكيي دو كابيركس اونفان خرج لنا من التوب 3 وغير لنا فنان اوف ذا ريس ان سارتان يوكي تسونودا. وعلاش؟ يوكي تسونودا روكي هاد العام. طحنا عليه بزاف في ديبيو دو سيزون. الى شغل الانتيغراسيون ديالو في اف 1 كانت صعيبه ميم مع لي زانجينيور ديالو. كاتريام بلاص ميور ريزولتا دو لا سيزون. يعطيه الصحه. جو بونس كو واحد ما كان يستنى فيه. يبا بيير غاسلي لي فالور سور. دونك بور موا واش دار تسونودا حاجه مليحه دون زون الفا توري. على بالنا بلي ما تمشيش اون كورس مليحه سور ان تور مي اون كورس ما تمشيش. سي بور سا كو نتايا افيك اون الفا توري devant Gasly devant Bottas dans une Mercedes devant les deux McLaren devant Charles Leclerc. يا خويا ça fait plaisir. يعطيه الصحه. دونك فنان اوف ذا ريس يوكي تسونودا. Très bien. وعلى خيرت بوتاس sachant que هاد السمانه حنا بون انجستري اون سيمين اون ريتار بور دي ريزون تكنيك. تسونودا قلت لكم ديبرونشيو لي ميكرو باش تضحكوا يا جماعه، ما تخلوليش هكذا وحدي. قلنا تسونودا في الديرنيير كورس تاعو، اسمحوا لي، بوتاس ديرنيير كورس تاعو داروا له انورم اوماج في ليزين مرسيدس وخرجوا الناس والنار تخرج فريمون داروا له حاجه كبيره. وعلاه تو لا ديزيني لا عيان اوف ذا ريس؟ لا جوست باش نكوريجي لك. مرسيدس علاش داروا له هكذاك باسكو تهناو منه. كانوا فرحانين كي تهناو منه. دونك سي بور سا داروا هذيك الحفله كاع. هاديه مي عيان اوف ذا ريس سامبلومون. s'il avait fait un tour ou la deux tours qui m'a دارهم Perez face à Hamilton, Hamilton aurait été champion du monde. ما pesaش في la course. كان absent. Absent derrière les Ferrari, derrière les McLaren. Il ne servait à rien. Bottas a fait du shit Bottas en 20 compte. C'est pour ça que Ryan of the Race est bon débarras chez Mercedes. مرحبا بك dans la maison de retraite. Absolument. Mais c'est vraiment pas pour provoquer Merco, mais l'édito tag, tu avais parlé du choix du coéquipier, démarrer un coéquipier underrated تحت النيفو تاع لويس. وغادني بزاف الحال المرسيدس حاجه سي كو صافي عامين ملي عنده الروتار جورج روسل باش يطلع في ليكوري غن في ليكوري برينسيبال اللي هي مرسيدس. Pour ce qui est de l'écurie of the race, خير ميركو ريد بول et نسيت لي سورنو تاعكم فوتاستيش ريد بول تاني بلوس الفا توري، تيفوزي خير الفا توري، و بون ميركو خير فيراري. على واش داروا سكي بلوز ايتونون سي واش خيرتو كوم كوري اوف ذا ريس كابيركس، ولا خيرت مرسيدس كوم كوري اوف ذا ريس؟ سي على جال لي زاري او ستوند ولا على جال واش صرا من بعد؟ كابيركس ميكرو تاعك ديزولي خير. قلت لك ويتفضل. سي ان تو مرسيدس سيتي ان تو. بدات في لي كاليف وين شفنا بريمي كو استراتيجيك في لي كاليف داروها بهم ريد بول. زيرو رياكسيون في وي الديبار. صا الحكايه تاع لي بنو روش سيتي تري انتيليجون، ديك صح فكرتنا. زيرو رياكسيون. ومن بعد تيك بوتاس رياكسيون ان مومون دوني. بوتاس كي ني با ساكريفيه في البريمير لولي وخليه ما تدخلوش حتى او موان يدير لو بوشون. ان مومون دوني لازم يدير لو بوشون لماكس فيرستابن ما داروهاش. ومن بعد تيك ليستوار تاع لا استراتيجي ما نماركيهاش باسكو قلت لك اشو قلت بلي زون غاتي لا استراتيجي مي اون ريفويون لا كورس كانوا عندهم الحق. صح عيب une écurie 8 fois champion du monde de constructeur avec un septuple champion du monde دير واش داروا مور لا كورس. عيب كبير. ils ont été très 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 mauvais perdants.
pour une écurie censée être gentleman. Je suis tout à fait d'accord avec toi. والله غير لو كان ما تصرفوش بهذه الطريقة، لو كان أنا في روحي بالك j'aurais été pour qu'ils يروحوا للشرع. Mais vraiment Ah واش ouais. داروا ils auraient dû le faire différemment parce que ils sont censés être Mercedes avec كاع البالمارès اللي قلتهم. Parce que أنا je pense et ça c'est mon avis personnel que حقروهم في هذه la course où ce n'était pas le résultat. لو كان ريد بول وماكس يربحوا كان ربحوا différemment. Mais ربحوا واش تحب. ميرسي كابيركس. دوكا ندوزو الميركو اللي حقار شويه. اسمح لي ميركو من انت حقار. pourquoi tu as choisi Williams coureur of the race؟ يا خويا j'ai choisi Williams parce que Ryan of the race j'ai pas mis Latifi donc خلفتها في Williams tout simplement. واش داروا؟ est-ce que tu fais partie des dizaines de milliers d'abrutis اللي راحوا في تويتر تاع لاتيفي يطيحوا له باسكو دار اكسيدون؟ دو تو ونقول لك حاجه شفت كاين واحد جروب فيسبوك وين داروا زعما ان ترول وين لاتيفي فتح الفريقو تاعو كان معمر ريد بول. اللي كانت ريد بول طما فيه غير خويا نضحك ما نكذبش عليك. Oui, oui. Il faut rappeler que l'abruti à Christian Horner a dit que Latifi, on va lui fournir de la Red Bull toute sa vie gratuitement. Bon, ça fait partie du troll, mais bon. Voilà, en tout cas, Merci. انا خيرت لا. ويليامز c'était par rapport à Latifi uniquement. Sinon la déception نكذبش عليك la déception تاع la dernière course j'ai pas pu choisir une écurie en particulier. D'accord. On va dire خرجت زعفك هكذا. خرجت مع زعفك. العلم مع العلم أنه لاتيفي كان كومبا مع ميك شوماخر على Oui, بالها oui, صافي ديما. ça c'est très C'était une bizarre parce que bataille. Il y avait une باش bataille. يدوبليك non non باش يدوبليك une AS Latifi aurait pu être Ryan of the race parce que كان يضرب عن AS كاع الجران بري ما قدرش يفوتوا. تري بيان. انت اللي تفتح في فمك السي تيفوزي. انت تانيك اه حقار. انت تانيك لا لا ما حقار. tu حكرتش as والله choisi الوالو لا لا. Alfa Romeo. واش دابا داروا نفهمك على الألفا شحال روميو؟ ما دار والو الفا روميو. انا جو فولي جوست فوار كيمي يكمل الدنيا كورس تاعو في حياته يكملها. خويا تصرى لك هكذاك شغل بان موتور وتخرج هكذاك يا خويا حقره. Ah bah tu aurais dû choisir Ferrari maintenant parce que le moteur Ferrari. Ah, Mais انا شغل جوغي ايمي كو كيمي او موان لا دانيير كورس تاعو يكملها. هذا ما كان سي بور سا كو جيمي جي با je تروفي comprends. الاخرين كاع شغل دانيير كورس كاع شغل الكوريات تاع لا كورس باينين شغل جي شوازي جوست بور سا. انا جي شوازي D'accord, جي با تروفي d'accord. دونك جي شوازي سا Et, بور سا. et justement, même Fantasy, tu as choisi Alfa Romeo على خو. Fantastique. وي يا خو راحوا للدار بزاف بكري يا خو. الطريق طويلة بين لا سويس وأبو ظبي. Je pense que ça doit être ça. دركا ندوزو le pronostic de la saison 2022. Pronostic de la saison 2022. Je suis à Taharash. Donc, j'en profite pour dire برك les auditeurs اللي راح نديروا une émission spéciale entre قبل la saison نديروا F1DZ Award ou la F1DZ Taharash Award اللي نعرضوكم باش تسمعوا هاد l'émission. Donc, pour la saison 2022, Fantastique demandait لكم ديروا لنا un podium mais خير doublé Max. Donc, je présume que pour lui, Max يكون الأول و Max يكون deuxième. Merci beaucoup, Fantastique. Tu ne mérites même pas de jouer la parole. Tifosi خير العام الجاي ça sera en première position Carlos Sainz au volant d'une Ferrari, Max Verstappen deuxième au volant de la Red Bull et George Russell en troisième position. راك محيط هامilton. وي واش رايك من هاد التيرسي غريب هذا؟ ماشي غريب يا خو نقدروا نشوفوه توتي بوسيبل. كيما هاد العام توت ايتي بوسيبل العام الجاي ثاني توتي بوسيبل افيك دو نوفيل فواتور دو نوفو بنو اون نوفيل موتوريزاسيون. رايحين نشوفوا حكايه جديده قادره تصرا كيما قادره ما تصراش. مي هامilton انا بور موا سيتي لا دانيير شونس تاعو باش يدي ان 8 شامبيونات دو موند سيتي سيت فوا سي ويل راتي الفيراج. يا دي جون كي اريف شغل عاودوا لي كونتور سون ريمي ا زيرو عاودوا تعاود كلش من الزيرو. سا va être difficile pour lui. J'espère qu'il a le surtout avec ce qu'il a fait واش دار هاد الايامات هادوما الاخرين هادوما وكيفاش تعامل مع الاحداث هادو اللي صراو في من الجران بري ورواح. شكيت باللي راهو في لا ديسونت. جيسبر كيعاود يولي باسكو بيردر ان هامilton في لا فورمولا 1 سي اون بيرت يخرج هكذاك شغل يروح برودوي. ان شاء الله نعاودو نشوفوه مي واش دار سا مونتر بلي راهو دون اون غروند ديبرسيون.
ميرسي تيفوزي. دونك جوست بور كوريجي حاجه، العام الجاي يتبدلوا الروادي وتبدل الكروسه لو ديزاين دو لا فواتور مي با لو موتور. لو موتور ça sera pour 2025 ولا 26 26. 26 فوالا. دونك سولون تو تيفوزي هاميلتون راح يدبرس ويولي ما يديرش دي كورس، جورج روسل يجي تروازيام و شارل لوكلير يموت بالغيره وما يدخلش من با في تيرسي. داكور سا مارش. لا ما ميركو يدبرش بور لانستون راهم مدبرس، اون سي با واش راح يصرى العام الجاي، مي بور لانستون راهم مدبرس. وشارل لوكلير راهو تانيك خرج له كارلوس ساينز من حيث لا يدري. Ok, maintenant on va passer le Merco. Merco, je pense que هو اللي ربحنا في كاع في الكلاسمون الغريب. هو تاني كي نكرو بلو Hamilton. خير برومي ريكاردو، دوزيام فيتل والتروازيام شوماخر. واش صار لك ميركو؟ تكيفت الحلفة؟ Non, je pensais que c'était 100% Tarash. Tu vois? داكور Eh, داكور. يا جماعه اسكو فو رياليزي كو ليميسيون ايت انجستري ولا لا؟ باسكو هاد لي بوند سون كاع نعاود نجبدهم لكم العام الجاي. ايماجينيو يخرج ريكاردو فيتال شوماخر، نجبدو كاع المبوط نحطوه فوق راسنا ندوندو معليش. ميرسي ماركو. و لو برونوستيك لو بلو لوجيك au vu de ces dernières années داروا كابيركس، وخير الاول ماكس، دوزيام لويس، تروزيام بوتاس، ا سافوار كيما هاد العام. في او رايك ماش حتبدل لا هيرارشي كابيركس؟ بوطاس لا لا بالفا. لا اصبر 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 باسكو يفو لو فوار اصبر اصبر يا الميزان اصبر. شوف لا كيستيون ديالك، لا كيستيون ديالك كيفاش كتبتها. قلت عاود لكم قرا لهم لا كيستيون، عاود قرا لا باش كيستيون ديالك. عبد بصح باش نفهم لي زوديتور، اونتر شاك غران بري عندهم ان كيستيونير، اسئله يجاوبوا عليهم باش نقدروا نديروا هاد ليميسيون. دونك راني رايح رابيدمون نشوف واش درت لكم نقراها. السؤال كما التالي. نفتح برك لابليكاسيون يا غاولي رانا نقرا نونطيو. السؤال. قلت لكم quel est le pronostic du championnat du monde 2022 entre parenthèses les trois premiers au classement final de l'année dernière. ديرنيير classement final بيرت حراش. غلط في كلمه فيرغول بيرت حراش de l'année prochaine. يا جماعه فهموا غلط 2022. دونك انا وميركو عندنا الحق، انا وميركو عندنا الحق. انت وماركو عندكم الحق. اي سورتو هاد لا بارتي تاني كنشدوها ان شاء الله البيتيزي تاع العام الجاي. طري بيان، ميرسي بوكو يا جماعه، ميرسي بوكو بوغ هاد لو ديكريباج. ودركا ندوزو لون نوفيل بارتي. راكم حابين تلعبوا يا اطفال؟ نلعبوا كون حابين تلعبوا يا اطفال نلعبوا. بيان. ايبا ندوزو لهاد لي بارتي اللي هي اللعبه. اللعبه تاع السمانه راح elle va rendre hommage et en effet le nouveau champion du monde de la Formule 1 c'est Max Verstappen. Donc chacun de vous راح نسقسيكم ست اسئله وما نستناش même pas 2 secondes ونجوز للسؤال الموالي. داكور يا جماعه؟ راكم موافقين؟ نعم. راني نسمع نعم. لي كلافي يخبطوا. نعم واجدين. الوغ l'huissier de justice خير الترتيب suivant. الاول ميركو، دوزيام تيفوزي، تروازيام فانتاستيش، والكاتريام الصامت اللي يربح توجور كابيركس. دونك اسمح لي، ميركو لويسي عيان كون سمعنا انا هو الكاتريام، خلونا نتمسخر ديالكم. انت نتايا يا خو نتايا قال لك كيسيون تريبوندي عليهم وخلاص. انا ديسيديت لاغري انفيرسي في هذه اللعبه صافا. الاول يولي الاخر، ما درتهاش فورمولا انا نديرها في اف ان. فوالا دونك جوزو السؤال الاول اللي راح يكون السي ميركو. اوكي Ok. راك واجد 6 كيسيون وما كان حتى صبر بيناتهم. 3 سكوند 3 سكوند. Première question, la date de naissance تاع Max Verstappen. 95. Non, Non. c'était le 30 septembre 1997. La 97. nationalité تاع Max Verstappen. هندي. Ah oui, ça La veut dire deuxième question, c'est toujours lié موان à 30 la- موان 30 راح ديرها. تلعب. والله ما نقبل لك الجواب. ما تريبونديش ميركو.
ميركو ماكش حاب تجاوب علاش 3 كيسيون ليا il m'a posé la question. سي عندك سي كيسيون خو او بدا عندك يبكي ستة خو يا خويا ميم لو كان ما فهمتش وعلاه ما جبت اسم واحد اخر يخو دوك البكي صح واش نوع الناسيوناليتي تاعو نيدرلاند خو. خلاص Eh ben, خلاص faux. الحمد لله. C'est faux. Il est belge et Dutch. Il est pas hollandais, bark, il est belge et Dutch. On est Oh, d'accord. ميزان this Oui, is not fair. ميزان this is not fair. نو ميزان نو معليش Alors, في لا اف 1 il représente quel pays؟ لا لا ما سقسيتكش في لا اف قلت لك ناسيوناليتي انا ماهوش لادوان كيما انا لا، ديسيدي ديما لادوان. خلاص Alors, troisième question. Dans quel pays زايد؟ اخو قلت لي في لا بلجيك معنا يلاه. يا طري بيان هاك ماركت بونت. زيد. Première année en Formule 1. 2016 Non, Faux. 2015. 2015 Numéro تاع كروستو. numéro تاع كروسو 33 11,. Très bien. لا القلم ديال بدل الاخر. C'est ton moment سامتياج والله غير لو مونتاج. Dernière question تاعك. Quelle était sa première écurie en Formule 1? باين ريد بول. سي بون الفا C'est faux. توري تيسوزي مع كل احتراماتي اسكت علينا ماشي انت. Donc la réponse est fausse. La réponse est fausse parce que son écurie c'était Red Bull ou même ta tifosi Gral c'était pas AlphaTauri c'était Toro Rosso à l'époque. الحمراء Donc دركا عندك 3 points c'est Merco. C'était pas très bon. Très Oh bien. là là. دركا la deuxième question le tifosi. Donc quelle est son écurie actuelle? ريد بول Très bien. Championnat شحال من championnat du monde ربح؟ واحد Quelle année ربح championnat du monde تاعو؟ 2021 يا خو شحال ربح من Grand Prix de Formule 1؟ 91 نو 91 c'était Michael. ربح 21. شحال بوديوم دار؟ شحال بوديوم دار؟ لي بوديوم دار 18 نو 60. واو وشحال من بول بوزيسيون دار؟ هذيك هي اللي 91 نو absolument pas. 13. égalité ثلاثة اخو ميركو و تيفوزي. دونك ندوزو ندوزو شحال من tour le plus rapide en course دارو؟ 20. 16. Tu avais 3 points de l'akhar. ما 0. قلتليش مع الاول يا اخوك قلت لك لا بس معليش كنت فيزي خير مي الاخر نقول له كان راني نربح شامبيون دي موند تاع هاد لي كيسيون الله يرحمها. شحال من غران بري جراهم؟ 5 دانترفال عندك. اصبر 150. اصبر. اي بان نو 141. لا ما 5 C'était une bonne logique. C'était une bonne logique. تاع 5 انترفال بزاف على بالك تقول لي Alors 10. دركا عندك 100 نقطة دانترفال. combien de points ماركاهم en formule في sa carrière؟ 6000. شحال؟ 6000. Non, 1551,5. شحال جرى من سيزون فورمولا 7. Très bien. Qui a été son coéquipier en 2015? فيوت. Non, c'était Bon. Carlos Sainz. Sachant que 95 جرى 4 courses parce que حاوزو تحاوز براندون أختلي. non ماشي براندون أختلي نسيت كان واحد تحاوز. est-ce que c'était pas Jean-Éric Vergne الله أعلم je ne sais pas. Donc 1 2 3 4 5 dernière question. Qui était son coéquipier entre 2016 et 2018? ريكاردو. 2 points زعما انت تحبوا. Très bien. اسئله لي بوزيتيون بريتانيك الله يبارك. ودركا نجوزو الكابيركس بيان سور راح يربح جو بونس او في دي كيسيون. سي با سور واش تربح انت خلاص لي كيسيون نورمال هادو قال لك لا ماشي نورمال. لا صعبتك شويه صعبتكم نتوما لي كيسيون اللي ماشي نورمال طاحوا لي ليش زاد جروب. alors première question. وشنو هو الجروباج سونغان تاع لوستيم؟
négatif. Négatif, très bonne بوزيتيف réponse. راه نيجاتيف. Alors, non, non, je reviens aux vraies questions. Donc, qui a été son coéquipier en 2019 sur 12 courses, les 12 premières courses? بيان غاسلي. Bonne réponse. Nice. Quel a été son coéquipier en 2019 sur les 9 courses les قعدوا? البون. Très bonne réponse. Quel a été son coéquipier en 2021? تشيكو بيريز. Checo Pérez. Quel سيرجيو était سيرجيو ماشي تشيكو غلط. شيكو كولولو Checo, بردينا. Checo. عيطوا له Checo في الحومة. Deuxième, quel a été son premier Grand Prix de Formule 1? اوسترالي 2015. Il répondait بلا لوجيك عنده الحق. Et là دوك تشوفوا باللي هاد السيد فور ماشي باسكو هاد لي كيسيون ساهلين. Quelle a été sa première victoire en Formule 1? Et l'année et le برشلونه lieu. 2016. برشلونه Barcelone 2016. 2016, exactement. نهار les Rosberg et Lewis Hamilton Hamilton. Tago. ils se sont fait un bisou avec les voitures. Et le dernier Grand Prix d'Idjarah en Formule 1, c'est lequel? ابو ظبي 2021. ريبوركي فرانس والربح هو كابيركس. وحبيت كنحس روحي محقور انا. راك محقور بالعاني اللي راك رابح ان شامبيون دي موند. علاش ربح ربح شامبيون تاع لي بودكاست. ياك هو الصحيح. اكزاكتومون شامبيون بودكاست سي شامبيون دي كابيركس. موند. نو ميزان نو نو. Très bien, merci beaucoup à tous. دركا انا كملنا لو ديكريبتاج تاع لي غران بري 2021. جيسبر كو عجبتكم هاد لا سيزون. نعاودو نقلبوها en 2022 avec je pense بالك même un nouveau format de des podcasts avec des invités. Mais d'ici là راح نمدلكم من درك rendez-vous pour une émission spéciale F1DZ Harash Awards. Je vous passe la parole à chacun قبل ما نختموا le podcast باش تقولوا واش تحبوا. نبداو بك السي تيفوزي. خويا انايا بور هاد لا سيزون هادي ندير ديديكاس. معليش الواحد الانسان يا خو عاونا بزاف باش يزيد يحملنا لي كورس يا خو. راك على بالك ميزان سي بوكو بلوس الحمزه يا خو ندير ديديكاس. و en même temps يا خويا on a passé une très bonne saison. دوزنا اوقات جميله معاكم en compagnie de toute l'équipe. يعطيكم الصحه ونتلاقاو العام الجاي ان شاء الله. و voilà, à bientôt Inch'Allah ou merci beaucoup. Merci beaucoup Tifosi. هذا juste pour l'histoire et une petite dédicace ثانيك للسي حمزة. حمزة c'est le chat noir de Lewis Hamilton. كل ما يشوف un Grand Prix Lewis Hamilton sera le dégât. Donc il a été convoqué par تيفوزي باش ياسيستي لهاد ليميسيون. دونك فوالا ميركو تقدر تخلص حمزة نعطوه لي كوردوني تاعو عيط له باش ما يزيدش يشوف لي كورس. ميركو إليك الخط بوغ الخاتمة تاع لا سيزون. يا خويا عطيني الريب دو حمزة نريقلي سور بلاس. هذاك هو العام الجاي ليفيسي يقدر يدي 8 تيتر لا كان ولا. يا خويا بلو سيريوزمون سيتي اون سيزون مانيفيك. Il y avait eu du suspense. On a bien profité من la première course حتى la dernière. زيد كملناها avec le lancement du podcast algérien. Premier podcast algérien par rapport à la F1. C'était un bon entraînement pour nous. Inch'Allah, l'année prochaine, nous allons avec plus de rubriques, avec plus de sérieux. Et on va bien s'amuser, Inch'Allah. يعطيك الصحة ميركو. سي فري كو هاد لي برومي بودكاست سي لي زيسي ليبر تاعنا. العام الجاي ان شاء الله اون باس اون كومبيتيسيون. فانتاستيش. شامبيون دي موند شامبيون دي موند دار مصغر يا خويا يستاهل. فرحت يا خويا راه فرحت. كنت راح نحزن مور 57 تور 58 دار المصغر يا خويا. عطيه الصحة يا خويا. هاد الفوز هاد الاستحقاق يا خويا ليكم كاع ديجا. الماسي يا خويا اللي ما كانش معنا مليح كاع لا سيزون يا. اهدي تاني كاع لي سيبورتير اللي كانوا في لا كروند برو في جي بي تاع كون بريطاني. ويعطيكم الصحة. الله غير الله غير جاب لي ربي راني فلوين تي في. اقسم بالله غير شغل عطاوك بري جديد وليد واحد المجاهد شارك في الطور. يعطيك الصحة فانتاستيش. الله يسلمك حسن. وميركو جوست باش نهنيك في عفسه سي كو بالك واش صرا راح يعاود يرجع لي ويس انكور بلو فور والموس يكون بين سنانو. دونك سي طون جامي. كابتن كابيركس.
بون يعطيكم الصحة. فريمون هاد بديناها بقصرة دون ان جروب ميسنجر ولا رياليتي. جيسبر يعجبكم الحال. اون بريمير في الجزائر دافوار ان بودكاست. كما قالت ليكيب ان شاء الله العام الجاي في لا سيزون بروشان يوغا دو نوفيل روبريك. ان شاء الله نكونوا ان بو بلو سيريو un peu plus régulier inchallah, mais vraiment c'est quelque chose de bien. Et surtout à la fin quand le يعطيك صحة Cheikh Mezan اللي حملتنا pendant 5 Grand Prix وزوج off و 2 versions off. حملت المهابل هادوما اللي يحبوا الفورمول 1. بالعام الجاي ان شاء الله نكونوا تلاميذ نجباء ونديروا بريباراسيون دانتر سيزون مليحه باش نديماريو العام دو لا ميور دي مانيير ونكونوا في حسن كيفاش يقولوها في حسن حسن ظن اهتمام. حسن المتابعين. عاودها لي حسن ظن المتابعين في المستمعين. حسن ظن في حسن ظن مستمعينا الكرام ان شاء الله. هذا ما كان يعطيكم الصحه. يعطيك الصحة كابيركس. ميرسي كابتن كابيركس. ما حملتكم ما والو، راني نكوبي الميكرو نموت بالضحك كل ما نسمعكم تهضروا. ان شاء الله العام الجاي كما قلت نسقموا ليميسيون نزيدوا نرجعوها بلو ريغولير ونسقموا ثاني الديلتا تاعنا في التايمينغ سي ماركو. دونك وي. فوالا ميرسي ا توس. رونديفو في لي اف1 حراشت اووردز وديسي لا ربي يحفظكم اي او بليزير. نكملوا بالغنيه ماشي تاع لا فورمولا. هاد المره نكملوا بواحد الغنيه غنيها لها فونتاستيش وحده. الو 3 2 1 ماكس 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 سوبر ماكس 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 سوبر ماكس 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 سوبر سوبر ماكس 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 ميرسي ماكس بوكو. ماكس ماكس سوبر ماكس 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 سوبر ماكس 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 او على سوبر خير. ماكس Max, 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 Super Max, Max, Super, Super Max, 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 Super Max, Max, Super, Super Max, 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 Super Max, Max, Super, Super Max, 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 Super Max, Max.